السلام عليكم. رجعنا لكم اليوم بصفحة جديدة، الصفحة 195، وهي تتمة لهذا الدرس. L'imparfait de l'indicatif des verbes pronominaux usuels. Conjugaison. Alors, on commence par l'exercice 1, barre les verbes intrus, c'est-à-dire que غادي نضربوا على الأفعال الدخيلة. هنا عندنا l'imparfait. Alors أول حاجة خاصها تكون عندنا في البال هي les terminaisons ديال l'imparfait. C'est quoi les terminaisons de l'imparfait? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Les terminaisons de l'imparfait خصكم تحفظوهم عن ظهر قلب. اللي ما حفظهمش راه ميمكنش يخرج هاد التمرين. الوغ اللي ما فيهمش هاد لي terminaisons اللي سبق لينا وذكرنا غادي نضربوا عليه. Nous l'avions, IONS, ها هو كاين l'imparfait. هنا كاين AIS l'imparfait. هنا كاين ENT. ENT في البريزون. alors ها الفيرب الأول. Vous vous trompiez, IEZ, alors هنا كاين l'imparfait. IEZ l'imparfait. ENT, alors هنا كاين البريزون ماشي l'imparfait. AIENT l'imparfait. AIT l'imparfait. ندوزو C. Elle se sauve, ما كاينش E في les terminaisons ديال l'imparfait. AIS كاينة. AIENT, IONS. alors هنا عندنا 3 verbes هادو في présent الباقي كامل في l'imparfait. On passe à l'exercice 2. Mets à l'imparfait les verbes des phrases suivantes. alors هنا عندنا les verbes. أول حاجة هي نقلبوا على les verbes. عندنا هنا lever, réunissent, mettons et joint. هادو هما les verbes. alors هادو مصرفين je pense في البريزون كاملين وقيلا في البريزون. غادي نصرفوهم حنا في l'imparfait. les terminaisons ديال l'imparfait دائما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. alors هنا عندنا vous. alors les terminaisons ديال l'imparfait. vous deuxième personne du pluriel هي IEZ. إذن vous leviez IEZ par politesse. Voilà. On passe. Les peintres se réunissent pour se concerter. هذا هو le verbe. شنو قلنا لي هذه troisième personne du pluriel. إذا شنو troisième personne du pluriel les terminaisons ديال l'imparfait هما AIENT. alors هنا دايرين ENT غادي نزيدو AI قبل من ENT. les peintres. أسئلة جد سهلة، فقط حفظوا les terminaisons ديال l'imparfait. les terminaisons ديال l'imparfait باش تقدروا تجاوبوا أو باش تقدروا تفهموني. AIENT réunissent. ونكمل لا فراز عادي جدا pour se concerter. voilà. ندوزو C. tous les soirs nous nous mettons à table dans le jardin. alors هنا ONS deuxième première personne du pluriel IONS. nous عندنا فيها IONS يعني نزيدو I قبل من O. tous les soirs راه ما كنحترمش الماجيسكول في الاول وداكشي حيت كنخرج غير التمارين. نتوما راكم عارفين بدايه دائما ماجيسكول، وحتى هنا راه درت ماجيسكول خاصها تكون مينيسكول. ما علينا، المهم هو نخدمو التمارين. داكشي الاخر خصكم تكونوا عارفينه. مي ديون IONS à table dans le jardin. Cette fille se joint à l'association des artistes. غادي تولي عندنا cette fille. هنا كنخدمو بالبرونون elle يعني troisième personne du singulier. troisième personne du singulier في l'imparfait les terminaisons ديالو هو AIT. se joignait
se joignez à IT, à l'association des artistes. Je m'évalue. Recopier en mettant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Alors, خصنا نعاودو هاد la phrase وهادو اللي بين قوسين خصنا نرجعوهم l'imparfait حيت هذا le verbe saluer, verbe pronominal. Alors, نبداو les bénévoles هما المتطوعون. bénévole. Se saluer هذه هي troisième personne du pluriel يعني هي elle. Les terminaisons ديالها في l'imparfait هي a i e n t. Alors il se saluait a i e n t. ونكملو devant le portail. Voilà. Tu وهنا s'installer devant l'orchestre. Alors S هنا شنو في tu في البرونومينال كتكون tu te ولكن عندنا apostrophe غنديرو tu t'installer AIS devant l'orchestre. كاينه شويه ديال الضجيج نعتذر ولكن كان ضروري خصنا نسجلو الفيديو باش ما نتعطلوش على المتتابعين. Tu t'es installé devant l'orchestre. قالينا c'est il se connecter à l'internet. يعني تبقى se هنا connecter نديرو terminaison ديال l'imparfait AIT. connecter AIT à l'internet. Voilà. قالينا هاد الكيستيون écrit 4 phrases à l'imparfait en utilisant les verbes à la personne demandée. كنحاول نزرب شويه لحقاش الضجيج كاينه في الدار. Les verbes à la personne demandée. Alors هنا se sauver في deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel هو vous. Alors vous دابا ندوز sauver غندير لها لي terminaison ديال l'imparfait في vous هي IEZ. sauver rapidement. B se souvenir première personne du singulier. Première personne du singulier il y a je. pronominal يعني كتولي je me souvenais AIS l'imparfait du passé. Se tenir première personne du pluriel il y a nous tenions partons IONS. قالت لينا se trouver في deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier il y a tu te trouver AIS. Il y a terminaison ديال deuxième personne du singulier. Derrière moi. Tu te trouvais derrière moi. Alors هذه راه S في الأخير S. وهكذا نكون قد فهمنا حصة اليوم. ما تنساوش دائما لي terminaison ديال l'imparfait يكونوا محفوظين couramment. وأراكم في حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم.